Hello, in front of me I've got XIAOMI Electric Scooter Essential. In this video I'll show you how to unplug the scooter computer. Firstly, take a look at the computer. The first thing you have to do is unplug the battery. Now, unplug all the connectors. You will need pliers, Dawaj, to się głos utnie, spokojnie. Kurwa, nie wiem, czy To się utnie, żeby to w jednym filmie było. Przypiął się? nie Głos się wyciszy i się puści muzyka. And the next step is to release cables from hooks. And it's done. Watch next video to learn how to take the computer out. If you find this video helpful, please leave like, comment and subscribe.